Bang, tutorial gambar mesin FU gimana Bang? Tapi videonya jangan cepet-cepet biar paham. Oke, langsung saja kita biasa menggunakan jangka ya untuk membuat lingkarannya. Terus menggunakan drawing pen atau pulpen biasa juga bisa. Terus saya menggunakan pensil 8B untuk gradasi dan yang 2B untuk sketsanya. Kami juga menggunakan pewarna warna emas ya, warna apapun juga bisa. Yang pertama kita menggunakan jangka untuk membuat lingkarannya ya, seperti biasa, atau menggunakan koin juga bisa. Oke, kita saksikan langsung saja. Oke, jika sudah yang besar lingkarannya, kemudian kita membuatnya yang kecil di bagian bawah samping kanan ya, agak kecil. Kemudian nanti kita membuat setengah lingkaran, di tengah-tengahnya lingkaran besar dan lingkaran kecil. Seperti ini jadinya. Oke, kali ini menggunakan pensil 2B ya untuk membuat sketsanya. Kita tarik garis lurus dulu ke atas ya, kemudian kita membuat garis horizontal menggunakan ballpoint atau drawing pen, sedikit-sedikit biar jadinya rapih ya. Hati-hati dalam membuat garisnya.
so strong, girl. I feel something away.
Oke bro, di sini saya mewarnai blok kopnya dan blok koplingnya menggunakan warna emas ya. Ini adalah pensil warna dari Faber-Castell ya. Kalian juga bisa mengakalinya dengan spidol warna oranye dan kuning, atau pakai pensil digradasi juga bagus, atau warna spidol hitam juga bagus. Yang penting hati-hati biar jadinya rapi ya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy
in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the